हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन स्टडी क्लासेस। तो वर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर पे प्लस टू सेकेंड इयर लॉजिक बा तर्कशास्त्र प्लस टू सेकेंड इयर लॉजिक यूनिट 2 पे यूनिट 2 लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क विशिष्ट सिलेक्शन प्रश्न पे सिलेक्शन क्वेश्चन 8 मार्क विशिष्ट प्रश्न आसो। तो पे यूनिट 2 आम लॉन्ग क्वेश्चन आज सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कसन करवा। तो पे जो मैंने भी चैनल को नुआ देखुं सब्सक्राइब कर नियंतु एवं नोटिफिकेशन को ऑल कर दियंतु। वीडियो स्टार्ट करने पूर्व पे जो मैंने भी आमर व्हाट्सएप ग्रुप रे प्लस टू व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होई नांती से माने एही वीडियो डिस्क्रिप्शन रे पिला माने व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक टी दे देछि ताकू क्लिक करी हम प्लस टू व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जिवे। तो पिला माने प्रश्नटी है पिला माने मिश्र प्राकल्पिक निरपेक्ष जुक्ति काहाकू कहंती एवं एहार व्याख्या कर। पिला माने मिश्र प्राकल्पिक निरपेक्ष जुक्ति काहाकू कहंती एवं एहार व्याख्या कर। तो पिला माने बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न, यह आसबार बहुत संभावना अच्छी। तो पिला माने एहाकू आमे आलोचना करिबा। तो पिला माने प्रथमे आमे लिखिबा कि मिश्र त्रिपदी जुक्ति कौन। तो पिला माने जेउ त्रिपदी जुक्ति रे साध्यावयव गोटिए प्राकल्पिक माने गोटिए प्राकल्पिक तर्क वाक्य पक्षावयव गोटिए निरपेक्ष तर्क वाक्य एवं सिद्धांत एक निरपेक्ष तर्क वाक्य अटे ताकू मिश्र प्राकल्पिक निरपेक्ष जुक्ति कहा जाए। तो पिला माने जेउ त्रिपदी जुक्ति रे जहार तीनोटी पद थाए ताकू त्रिपदी जुक्ति कहा जाए। पिला माने जेउ त्रिपदी जुक्ति रे साध्यावयव गोटिए प्राकल्पिक तर्क वाक्य पक्षावयव गोटे निरपेक्ष तर्क वाक्य एवं सिद्धांत एक निरपेक्ष तर्क वाक्य अटे ताहाकू मिश्र प्राकल्पिक निरपेक्ष जुक्ति कहा जाए। तो पिला माने एहार उदाहरण होउछि पिला माने एहार उदाहरण होउछि जदि क ख हुए तेबे ग ग हुए, क ख हुए अतएव ग घ हुए। तो पिला माने एहार आ गोटे उदाहरण जदि वर्षा हुए पिला माने जदि वर्षा हुए तेबे बन्या हुए, वर्षा हुए अतएव बन्या हुए। पिला माने एहाकू नोट करी लिखि नियो। पिला माने एहाकू नोट करी लिखि नियो। तापर पिला माने एहार वैशिष्ट्य प्रथम वैशिष्ट्य हेउछि साध्यावयव गोटिए प्राकल्पिक तर्क वाक्य। द्वितीय वैशिष्ट्य पक्षावयव गोटिए निरपेक्ष तर्क वाक्य एवं तृतीय वैशिष्ट्य सिद्धांत एक निरपेक्ष तर्क वाक्य अटे। तो पिला माने तापर आमे डिस्कशन करबा एहार नियम। पिला माने एहार नियम होछि नियम एहार दुईटी नियम रही पिला माने। प्रथम नियम साध्यावयवर पूर्वक को पक्षावय स्वीकार कले पिला माने साध्यावयवर पूर्वक को पक्षावय स्वीकार कले ताहाकू अनुक सिद्धांत रे स्वीकार करा जाए, मात्र एहार विपरीत नियम ग्रहण योग्य नुहे। द्वितीय नियम होछि पिला माने ख नंबर साध्यावयवर अनुक को पक्षावय अस्वीकार कले ताहार पूर्वक को सिद्धांत रे अस्वीकार करा जाए, मात्र एहार विपरीत नियम ग्रहण योग्य नुहे। पिला माने साध्यावयवर अनुक को पक्षावय अस्वीकार कले ताहार पूर्वक को सिद्धांत रे अस्वीकार करा जाए, मात्र एहार विपरीत विपरीत नियम ग्रहण योग्य नुहे। तापर पिला माने मिश्र प्राकल्पिक निरपेक्ष जुक्तिर प्रकार भेद। तो पिला माने मिश्र प्राकल्पिक जुक्तिर प्रकार भेद। तो क नंबर पिला माने स्वीकार भित्तिक जुक्ति को भावात्मक प्राकंदिक प्राकल्पिक निरपेक्ष जुक्ति कहा जाए। स्वीकार भित्तिक जुक्ति को भावात्मक प्राकल्पिक निरपेक्ष जुक्ति कहा जाए। ख नंबर अस्वीकार भित्तिक जुक्ति को निषेधात्मक प्राकल्पिक निरपेक्ष जुक्ति कहा जाए। तो पिला माने एक नंबर कहिछि भावात्मक प्राकल्पिक निरपेक्ष जुक्ति। पिला माने भावात्मक प्राकल्पिक निरपेक्ष जुक्ति काहाकू कहा जाए। तो जो मिश्र प्राकल्पिक निरपेक्ष जुक्ति रे
ସାଧ୍ୟାବୟବର ପୂର୍ବକକୁ ପକ୍ଷାବୟବରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ତାହାର ଅନୁଗକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଭାବାତ୍ମକ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ ଯୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଭାବାତ୍ମକ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ଯୁକ୍ତି ନିରପେକ୍ଷ ଯୁକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଯେଉଁ ମିଶ୍ର ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ ଯୁକ୍ତିରେ ସାଧ୍ୟାବୟବର ପୂର୍ବକକୁ ପକ୍ଷାବୟବରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ତାହାର ଅନୁଗକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଭାବାତ୍ମକ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ ଯୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଯଦି କ ଖ ହୁଏ ତେବେ ଗ ଘ ହୁଏ, କ ଖ ହୁଏ ଅତଏବ ଗ ଘ ହୁଏ। ତ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି, ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ବନ୍ୟା ହୁଏ, ବର୍ଷା ହୁଏ ଅତଏବ ବନ୍ୟା ହୁଏ। ତ ଏହା ପିଲାମାନେ ଭାବାତ୍ମକ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ ଯୁକ୍ତିର ଉଦାହରଣ। ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସ୍ୱୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଉଦାହରଣ ମାନଙ୍କରେ ସାଧ୍ୟାବୟବର ପୂର୍ବକକୁ ପକ୍ଷାବୟବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଅନୁଗକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ, ମାତ୍ର ଯଦି ସାଧ୍ୟାବୟବର ଅନୁଗକୁ ପକ୍ଷାବୟବର ସ୍ୱୀକାର କଲେ ତାହାର ପୂର୍ବକକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଅନୁଗ ସ୍ୱୀକୃତି ଭିତ୍ତିକ ଦୋଷ ଜାତ ହୁଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ୱୀକରଣ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା। ଏହି ଉଦାହରଣ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ରହିଲା ପିଲାମାନେ, ଏହି ଉଦାହରଣ ମାନଙ୍କରେ ସାଧ୍ୟାବୟବର ପୂର୍ବକକୁ ପକ୍ଷାବୟବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଅନୁଗକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ, ମାତ୍ର ଯଦି ସାଧ୍ୟାବୟବର ଅନୁଗକୁ ପକ୍ଷାବୟବର ସ୍ୱୀକାର କଲେ ତାହାକୁ ପୂର୍ବକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଅନୁଗ ସ୍ୱୀକୃତି ଭିତ୍ତିକ ଦୋଷ ଜାତ ହୁଏ। ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅନୁଗ ସ୍ୱୀକୃତି ଦୋଷର ଉଦାହରଣ। ପିଲାମାନେ ଅନୁଗ ସ୍ୱୀକୃତି ଭିତ୍ତିକ ଦୋଷର ଉଦାହରଣ, ଯଦି କ ଖ ହୁଏ ତେବେ ଗ ଘ ହୁଏ, ଗ ଘ ହୁଏ ଅତଏବ କ ଖ ହୁଏ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ବନ୍ୟା ହୁଏ, ବନ୍ୟା ହୁଏ ପିଲାମାନେ ବନ୍ୟା ହୁଏ ଅତଏବ ବର୍ଷା ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବରରେ ନିଷେଧାତ୍ମକ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ଯୁକ୍ତି। ନିଷେଧାତ୍ମକ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ଯୁକ୍ତି ଯେଉଁ ମିଶ୍ର ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ ଯୁକ୍ତିରେ ସାଧ୍ୟାବୟବର ଅନୁଗକୁ ପକ୍ଷାବୟବରେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ତାହାର ପୂର୍ବକକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ନିଷେଧାତ୍ମକ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ଯୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ମିଶ୍ର ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ ଯୁକ୍ତିରେ ସାଧ୍ୟାବୟବର ଅନୁଗକୁ ପକ୍ଷାବୟବରେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ତାହାର ପୂର୍ବକକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ନିଷେଧାତ୍ମକ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ଯୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଯଦି କ ଖ ହୁଏ ତେବେ ଗ ଘ ହୁଏ, ଗ ଘ ହୁଏ ନାହିଁ ଅତଏବ କ ଖ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ବନ୍ୟା ହୁଏ, ବନ୍ୟା ହୁଏ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ତେବେ ଅତଏବ କ'ଣ ହେବ? ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକରଣ ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏହି ଉଦାହରଣ ମାନଙ୍କରେ ସାଧ୍ୟାବୟବର ଅନୁଗକୁ ପକ୍ଷାବୟବରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ପୂର୍ବକକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଯଦି ସାଧ୍ୟାବୟବର ପୂର୍ବକକୁ ପକ୍ଷାବୟବରେ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ ତାହାର ଅନୁଗକୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ପୂର୍ବକ ଅସ୍ୱୀକୃତି ଭିତ୍ତିକ ଦୋଷ କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବକ ଅସ୍ୱୀକୃତି ଭିତ୍ତିକ ଦୋଷର ଉଦାହରଣ ଏବେ ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି କ ଖ ହୁଏ ତେବେ ଗ ଘ ହୁଏ, କ ଖ ହୁଏ ନାହିଁ ଅତଏବ ଗ ଘ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ବନ୍ୟା ହୁଏ, ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ ଅତଏବ ବନ୍ୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଲଜିକର ୟୁନିଟ୍ 2ର 8 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାତ୍ର ଏତିକି ଲେଖ ପିଲାମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 8 ମାର୍କ ପାଇବ। ଲଜିକରେ କମ୍ ଲେଖା ହୁଏ ପିଲାମାନେ, ଲଜିକରେ କମ୍ ଲେଖା ହୁଏ, ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଲେଖା ହୁଏ ମାନେ ଲଜିକରେ ହିଁ କମ୍ ଲେଖା ହୁଏ।